Hello and welcome to Hornbill TV. মই আপোনাৰ হোষ্ট আকিভিতো আৰু ইটো আছে আজিলা নাগামিজ নিউজ ৰাউণ্ড আপ। আউ ষ্টুডেণ্টছ কনফাৰেন্স আউ কাকাচুৰ মুন্দাংব্ৰা আজি আসাম আৰু নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ জামিলা ওলাই থাকে ওপৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্স লোৱা দে আউ টেৰিটৰীকে বুয়া সবকে তাকান লগা এনচেষ্ট্ৰেল মাটি সেফগাৰ্ড কৰিবলৈ তৈয়াৰ কৰিবি কুইনা মাতিছে। আসামব্ৰা নাগালেণ্ড আৰু আলাক নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট খান লগতে বৰ্ডাৰ ইস্যু থাকে ওপৰতে AKM খানব্ৰা মন চিন্তা জনাই দিছে। আৰু তাখান কৈছে তাখান লগা মাটি ইঞ্চ একটা বি কম্প্ৰমাইজ নকৰিব কিলে ইটো মাটি খান তাখান লগা ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ খানব্ৰা পুছনা আৰু খুন দি কিনা পাই লগা আছে। AKM অফিচিয়েলছ খানব্ৰা কৈছে তাখান চুপচাপ বৰ্ডাৰ ইস্যু দে চাই আছে আৰু ইটো মামলা দে নাগালেণ্ড আৰু আসাম দুইটা চৰকাৰ প্ৰাবি মন দি কিনা নাচা দেখি পাই আছে কৈছে। অৰ্গেনাইজেশ্যন ব্ৰা নাগালেণ্ড চৰকাৰকে পলিটিক্স লগা চাৰ্টা ৱালছ লগা বাহাৰ চাবলৈ জনাইছে কিন্তু আসাম প্ৰাবি বেছি অকেজনছ দে নাগালেণ্ড ব্ৰা মাটি এনক্ৰোচ কৰি আছে কৈ কিনা অকিউজ কৰি থাকে আছে। তাখান আৰু কৈছে আও খান্দো নিজৰ এনচেষ্ট্ৰেল মাটি দে নিজৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে আৰু আসাম মিডিয়া ব্ৰা দেখা লগা নিচিনা নহয়। নাগালেণ্ড ব্ৰা তুফেমা আৰু বটসা ব্লকছ ব্ৰা ষ্টেট লগা তিনটা কেটেগৰিজ দে মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ লগা वन धन एनुअल अवार्ड 2020-2021 पाइसे। इतु तीनटा अवार्ड्स तो स्केल ऑफ डाइवर्सिफाइड ऑपरेशंस एट VDVKC, मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू एडेड आइटम्स प्रोड्यूस्ड एंड मार्केटेड और बेस्ट इनोवेशन एंड मोस्ट क्रिएटिव मार्केटिंग आइडिया खान तकिसे और इतु ट्राइफेड लगा 34th फाउंडेशन दे अगस्त 16 दे जूम वेबिनार दे रीजनल मैनेजर नॉर्थ ईस्ट ट्राइफेड प्रा प्रेजेंट करिसे। स्टेट वन धन विकास केंद्र दो यूथनेट और नागालैंड स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड खानब्रा इकी लोगदे मिलाइकिना कोहिमा डिस्ट्रिक्ट लगा भितर दे तोफेमा और बटसा ब्लॉक्स दे खुलिसे। VDVK दे 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसे और 300 मेंबर्स ऊपर और सो भी आसे। इतु स्कीम रा लोकली पास सामान खानब्रा अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाई किना मार्केट ते बिकाबले और मार्केटिंग और ब्रांडिंग हिकाबले लगा आसे। इतु एकला नहोई किना ट्राइबल्स खान गे एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी गे मदद कुरिया लगा आसे। VDVKC खान शुरू ब्रा लोई किना आज तक गूसबेरी रोजेला चुमो ऑरेंजेस और हनी ब्रा बना प्रोडक्ट्स खान मार्केट ते बिकाई किना आसे। नागालैंड चीफ मिनिस्टर निफ्यूरियो ब्रा भी खबर दिसे ट्विटर दे नागालैंड ब्रा वन धन विकास योजना और मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम लगा अलग अलग कैटेगरीज ते एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दिया करने 7टा प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड्स पाइसे कोई ना। इतु अवार्ड्स खान ट्राइबल अफेयर्स लगा मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ब्रा जनाई दिया कोइसे। इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोडक्ट आइडियाज लगा अवार्ड ते तो का मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड लगा गूसबेरी वाइन और NBHM लगा मशरूम कल्टिवेशन पा भी जनाई से। नोकलाक पुलिस प्रा यूपी पुलिस खान लगा मदद प्रा मनुगे झुकाई गिना पैसा लोई लोआ दुईजुन गे अलाहाबाद प्रा नोकलाक ते आनी जाइसे। अक्यूज दुईटा 22 साल था गया धीरज पांडे और 20 साल था गया राहुल पांडे दुईजुन भी यूपी दे था गया मनुब्रा SBI बैंक लगा मैनेजर निशना कुरी गिना विक्टिम्स एक जुन गे 34 लाख निशना झुकाई लुइसे और इतुब्रा डांगोर क्रिमिनल नेक्सस एकता खुलाई दिया कुइसे। ताई जुन गे अगस्त 7 ते ट्वेंसांगला का कोर्ट ते आनिसे और पुलिस कस्टडी दे राखी दिसे इंटेरोगेशन करबले। इंटेरोगेशन ब्रा जानी पाइसे कि ताखान लगा गैंग ब्रा शक नकुरिया विक्टिम्स खान के बैंक मैनेजर्स नइले ट्रेजरी ऑफिसर्स खान निशना कॉल करिबो नइले भी मेसेजेस बेसी दिबो और ताते ब्रा विक्टिम्स खान की टीम व्यूअर और एनी डेस्क निशना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस खान डाउनलोड करबले दिगिना विक्टिम्स खान लगा फोन कंट्रोल करि लय कइसे। इतु पिछि दे ताखा निजोर गे विक्टिम्स खान लगा अकाउंट दे थर्ड पार्टी दे धाली लय नइले भी डायरेक्टली पैसा खान उठाई लय और गूगल पे सही पे नियर बाय गो पेमेंट स्पाइस मनी निशना लगा एप्स खान चुलाइगिना फेक अकाउंट्स बिशी दे पैसा ओलोप पठाई दे कइसे। नोकलाक ते ताखान पे नियर बाय लगा ऐप चुला कइसे। गैंग लगा मेंबर्स खान लोगदे पेमेंट एप्स और बैंक अकाउंट्स मिसा लगा बिशी आसे कइसे और इतु खान चुलाइगिना ताखान पैसा खान ट्रांसफर करि थाके। ताखान बेसी भाग यूपी वेस्ट बेंगल और झारखंड लगा जमतारा दे ऑपरेट कुरिया कोइगिना जानी पाइसे। अलग गैंग मेंबर्स खान गे धुरुबले कारणे इत्या इन्वेस्टिगेशन और जाय से। इतु हमय दिमापुर पुलिस प्राबी यूपी लगा 26 साल थाके एक जुन ज्ञानेंद्र सिंह गे धुरिसे नागालैंड कोऑपरेटिव बैंक दिमापुर दे
₹2 crore laga fraud kuria nimide 2020-2021 de manu kunba bra bank te ATM bishi laga transaction kuria de falsified chargeback claims uthai kina bank ke bishi loss kuri dia karne bank ba complaint dise ACP C division bra supervise kuria laga investigation de jani paise accused to Chandigarh aru UP bra bank accounts bishi khulibo itu piche de Dimapur de ai kina ATM bra puisa ulai loy aru wapas jai kina complaint de ki puisa do tai laga account bra debit huise holbi ATM bra cash ulai nai tai lode choita ATM cards paise Punjab National Bank aru SBI laga aru flight ticket bi paise case to West Police Station Dimapur de register kuri gina ase Rengma Selozi pra alag Seminyu district mangya ge support kuru bole 9th August laga morning de Seminyu bra ekta flag hoisting campaign initiate kurise takhan bra statement dia ekta de kuise RSG laga flag hoisting campaign do ekta democratic tarika ase Rengma manu khan laga sapna aru aspirations Seminyu district thaki bole itu mang de Rengma ho bra spearhead kuri gina 2006 te shuru kurise aur 2016 de sarkar ke sabse pehla memorandum ekta dia kuise Monday laga campaign ge Rengma Selozi laga president Kenneth Kath pra Seminyu town bra suru kuri dise aro ghor bishi de manukan takan Seminyu district demand kuria ge support kuria koigina hoist kurise aro support dikha kuise Hello friends. Hey guys, welcome to Smart Code. Nagaland laga ja 24 hours COVID-19 status enega ase total 1812 samples pa laga bitor de 81 nutun positive cases durise aru itu khan 17 Dimapur bra thakise 17 Mokchung bra 11 Koima bra 11 Twensang bra 13 Zonoboto bra 7 Peren bra 4 ta Wokha bra aru ekta case Kifri bra report kurise itu homoy aji 60 June COVID bra bhal hoi ja khobor dise tate 33 manu Kohima bra thakise 14 June Dimapur bra 9 June Mokchung bra aro 4 ta manu Peren bra recover kuri luise bal khobor do aji kun laga jan bi jane eta 77 manu COVID hospital de admit hoi gina ase aro 1247 home isolation de ase sample positivity rate to eta 4.4% ase Designer Ritika Mittal bra talaga collection Mora 2021 launch kuriya de Chakasang Apex Frontal Organizations khan bra condemn kurise CWWS Executive Director Nezelu Nyekha bra press release te koise takan Mittal ge notice aro warning dia laga pichi debi talaga collection de takan laga textile na hodigina thick accreditation bi na digina chulaise tai ge credits khan de kuzami na chula bole kwa janaise kile mane Kuzami do kuza aru khuza laga kotha kwa manu laga 14 bosti sop ke koe aru Mittal do khali lasumi aru zapami bosti lodei kam kuria koise kintu tai duita bosti laga nam no hoigina mora laga partner NEN ke bi acknowledge kurise organization bra tai ke terms and conditions dia khan chula bole mana kurigina community ke talaga jaga Punjab te jabi koigina challenge kuria koise talaga project bra indigenous kotha Thevwo laga spelling bi banaise koigina social media de thakya koise aro community lo de na hodigina indigenous kotha khan bishi talaga kapra khan te nam digina thakya koise WICCI platform de Mittal bra itu sal August 8 te indigenous communities khan ge takan laga knowledge bachai gina thakya karne bhui kha khan condemn kuria koise tai bra ete Chakasang community ge manu lo de iki lo de kam kuribole lage koise organization bra kuise takan World Indigenous Day de kobule mun thakya do Mittal lode iku right nai talaga nijor lab karne takan laga societal aro traditional operations redefine kuribole aro tai Chakasang community ge bi represent kuribole right nai kuise takan mora ge takan laga community textile traditional designs aro motifs khan chulabole bon kurbi noile measures lobo kuise mora laga website te note likhi thake ge condemn kuri organization bra manu khan ge itu laga unethical practice
জানি থাকিবি কইনা জনাইছে আৰু ঋতিকা মিত্তল নহলে বি মোৰ আগে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিয়া মানুহ কোনগে বি ফেক ডিস্ট্ৰিক্টে যাবলৈ বন কৰি দিছে আজি অবৈ টাউন ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন খানৰা একটা মাস সোশ্যাল ওয়ার্ক অর্গানাইজ কৰিছে অবৈ লগা কমিউনিটি হেলথ সেন্টার দে আৰু তা খানৰা ৰিভাৰ অবৈ কমিউনিটি হেলথ সেন্টার লগা কম্পাউন্ড লেভেল কৰি দিছে আজি 9th অগস্টে অবৈ টাউন ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন খানৰা কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন লগা নাম দে একটা মাস সোশ্যাল ওয়ার্ক অর্গানাইজ কৰিছে অবৈ লগা কমিউনিটি হেলথ সেন্টার দে ATSU খানৰা ৰিভাৰ বেংক মেটেৰিয়েলছ 5টা ট্ৰিপ আৰু পাথৰ 2টা ট্ৰিপ কন্ট্ৰিবিউট কৰিছে আৰু অবৈ লগা কমিউনিটি হেলথ সেন্টাৰ লগা কম্পাউণ্ড লেভেল কৰি দিছে ATSU খানৰা নিজৰ পৰা পইচা জমা কৰি না ইটো কাম কৰা আছে আৰু তাকানগে হানিয়ান ৱাৰ্ড অবৈ টাউন লগা ভলান্টিয়াৰ্স আহি কিনা ইটো কাম কৰিবলৈ মদত দিছে ATSU খানৰা মানুহ খানগে আগে আহি কিনা অবৈ টাউনগে সুন্দৰ আৰু ভাল জাগা বনাবলৈ আপিল কৰিছে ATSU খানৰা আৰু কৈছে ATSU খানটো নাগালেণ্ড চৰকাৰ আৰু কনসাৰ্ন ডিপাৰ্টমেণ্ট গে অবৈ লগা কমিউনিটি হেলথ সেন্টাৰ কাৰণে একটা সিনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ এপইণ্ট কৰিবলৈ লাগে কৈ কিনা মাগিছে হইলবি চৰকাৰ খানৰা উকো জবাব দিয়া নাই ATSU খানৰা আৰু জনাইছে অবৈ লগা CHC দে একটা সিনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ নাথাকি না 5 সাল নিচিনা চলি আছে ATSU খান আৰু জনাইছে অবৈ টাউন লগা কমিউনিটি হেলথ সেন্টাৰ দে এতিয়া 2টা ডক্টৰছ থাকি কিনা হি চলি আছে আৰু একটা গাইনকলজিষ্ট আৰু একটা আয়ুষ ডক্টৰ খান থাকিয়াদো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিছে আৰু ইটো কাৰণে ATSU খানৰা চৰকাৰগে ইটো লগা কথা ওপৰতে চাই দিবি কৈ কিনা মাগিছে কিলে অবৈ CHC লা নিচে দে 3টা সাব ডিভিজনছ আহে ATSU জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী মানৱক কন্যাক পৰা কৈছে অবৈ দে পাব্লিক খান এনে কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন কৰিয়া অলপ সাল হৈ আছে আৰু ইটো টাইম দে বেছি ফৰক দেখিব পাৰে আৰু আজি বি 60 মানুহ নিচিনা পেশেন্টছ খান আলাগ আলাগ বস্তি খান বা অবৈ CHC দে আহিছে আৰু অবৈ CHC দে মানুহ খান কমতি থাকি কিনা তাতে লগা ষ্টাফ খান দো 24/7 ডিউটি দে থাকিবলৈ ওলায় আৰু ইটো কাৰণে অবৈ CHC দে মানুহ খান লাগে তাখান লগা হেলথ সেন্টাৰ দো ভালবৰা চলাবলৈ কৈছে Nagaland laga first online folktale storytelling competition de Nusakhulu dawo kun dari aro rakrulu laga love story narrate kuri dise tagi winner announce kurise Monday samde competition laga theme do spreading wings to the untold Naga folklores thakise itu event Nagaland de sobse pehla bar ase aro visual production house Naga Manu production bra manage kuri na competition do July 5 pra August 9 tak rakhi dise runner up to Imni Chetia Jamirge dise talaga kisa The Quest of Sari Lungal narrate kuriya bra winner dawoge ₹6,000 aru runners up Jamirge ₹4,000 dise e certificate logode prize laga dam do Tetsu sisters la Kuvelu Tetsu bra sponsor kuri dise competition laga judges khan Pentrill Publications laga journalist and publishers Rita Krocha Kohima Press Club laga president aro journalist Alice Yoshu aro AIR Kohima laga news editor Asono thakise participants khange takhan laga presentation skills relevance creativity factual aro authenticity aro story laga moral bra judge kurise organizing committee bra koise etu competition bra traditional folk tales khan ekta generation bra alag alag te anya khange bachai gina rakhibole aim kuri ase সব মিলাই কিনা 47 এন্ট্রিজ থাকিছে youngest তো 4 সাল মিনলে ফোম থাকিছে আৰু oldest 85 সাল লগা থানসো ইমচুঙৰ থাকিছে আলাগ অ্যাওয়ার্ডস খান দে দিয়া দে নাৰো ডেকৰ কোহিমা বৰা youngest contestant award sponsor কৰিছে under 15 people's choice আৰু best narrator ইমসুপংলা লংচাৰগে দিছে আৰু অবলি ওয়াটসাগে judges choice award দিছে Enforcement Directorate pra statement de koise sub northeast state capitals de sub zonal offices rakhibole kosis kuriya nishna Shillong de Enforcement Directorate's nutun sub zonal office to Wednesday August 11 bra function kuriya shuru hobo koise itu office to Guwahati zonal office 2 niche de function kuribo koise deputy director bra head kurina Shillong sub zonal office establishment bra Manipur state te police state noilibi central law enforcement agencies ke assist aro support kuribo koise borders te fund transfer kuriya prevent kuribo karne aro sub law enforcement improve kuribo koise Lok Sabha bra Monday de iku discuss nokuri na 3ta bills pass kuri dise
इतु बिल्स खान थाकिसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल 2021, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 ऑपोजिशन खान हला कुरियाओ में लोकसभा दे 12:30 PM दे वापस आया लो दे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण रा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट 2021 गे पास कुरुबले आगे आनी दिसे इतु बिल रा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अमेंड कुरुबले से और इतु रा एक्ट लगा अंडर दे थाके 12 गलती गे हटाइगिना कंट्री दे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान कुरुबले कोशिश से सीतारमण रा आरो इतु पिछदे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 मूव करिसे इतु बरा बैंक डिपॉजिट्स खान ₹5 लाख तक इंश्योर कुरुबले पारिबो यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा बरा कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 मूव करिसे और इतु भी डिस्कस नकुरिना पास करि दिसे इतु पिछदे लोकसभा और भी अजर्न होइसे 2 बजे तक इतु लगा आगे देवी 11:30 AM तक अजर्न कुरि थाका आसे कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बरा मंडे दे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के सीनियर ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ऑब्जर्वर हो बोले अपॉइंट करिसे गोवा स्टेट करने आई बोले स्टेट असेंबली इलेक्शंस निमित्ते इलेक्शन स्ट्रेटजीज और कोऑर्डिनेशन साबोले चिदम्बरम तो 4 बार यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस सर्व करिसे और 2004 प्रा 2014 तक चिदम्बरम रा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार दे एंटायरिटी रोल लोई थकिसे और कांग्रेस प्रा भी फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश के ऑब्जर्वर अपॉइंट करिसे मणिपुर स्टेट निमित्ते गोवा और मणिपुर दे असेंबली पोल्स तो आ साल आगे फले लोगोले आसे टोक्यो ओलंपिक्स ते खिला इंडियन चैंपियंस खान आज दिल्ली एयरपोर्ट ते पुंचिसे ओलोक पिछदे सब इंडियन मेडल विनर्स खान गे फेलिसिटेट कुरबो कुइसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर बरा होटल अशोका दे नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोर दिल्ली दे पुंचे उमय बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या और अलग मेंबर्स खान आईगिना वेलकम कुरिसे और अलग इंडियन एथलीट्स कुन टोक्यो दे क्लोजिंग सेरेमनी करने थकी जैसे इतुकान सब आज मंडे दे इंडिया दे वापस आई पुंचिसे इतु ताका आसे आजिला नागमीज राउंड ऑफ न्यूज़ और न्यूज़ और अपडेट्स करने साइथ भी हॉर्नबिल टीवी